بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد محترم مکرم سامعین حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ جیسی بے بہا نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے سروں پر ان کی ماؤں کا سایہ فگن ہے اور وہ عظیم ہستی ان کے مابین اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اور اپنی ماں کے پیار سے ہر ایک انسان آشنا ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نایاب اور قیمتی تحفہ ماں کی شکل میں ہم لوگوں کو دیا ہے، افسوس کہ ہم اس تحفے کی اور اس اللہ کے عطیے کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس کی خدمت کا کما حق ہو حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ویسے تو ماں کا مقام وہ ہے اور ماں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رکھا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی ماں کی فرمانبرداری میں، اس کی اطاعت گزاری میں گزار دے، تو علماء کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہے وہ عورت اور اتنی عظیم مرتبے والی ہے وہ ماں، لیکن ہمیں اس عظیم ہستی کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب لوگوں نے اس ہستی کی قدر کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کی برکت سے، اس ماں کی برکت سے حالات کو بدلا ہے اور ایک نئے کارنامے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دے کر کے دکھایا ہے۔ بڑے حیران کن واقعات پیش آئے ہیں۔ مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ حج کا زمانہ تھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا سفر حج پورا ہونے والا تھا۔ اگلے دن مالک بن دینار کو مکہ المکرمہ سے واپسی کرنی تھی۔ رات میں مالک بن دینار اللہ کے حضور جاتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے حج تو کر لیا ہے لیکن پتہ کیسے چلے کہ کس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور میرا حج تو نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑی گریہ گزاری کے ساتھ اللہ کی خوشامدیں کر رہے ہیں، اللہ سے معلوم کر رہے ہیں کہ اللہ بتا دیجئے، کوئی ایسی نشانی بتا دیجئے کہ جس سے میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہاں میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ اچانک مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں بائیں دونوں جانب اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے بیٹھ کر کے آپس میں سوال کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے اس سال 4 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ کتنے لوگوں کا حج اللہ نے قبول کیا؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ سب لوگوں کا اللہ نے حج قبول کر لیا، صرف ایک شخص کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان، سب کا حج قبول ہو گیا، ایک انسان کا حج قبول نہیں ہوا، کہیں میں ہی وہ شخص تو نہیں کہ کہیں میرا حج قبول نہ ہوا ہو۔ اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بے چینی بڑھ گئی، وہ
اور زیادہ گریہ وزاری کرنے لگے، رات بھر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے۔ اے اللہ بتا دیجئے کہیں وہ بدبخت انسان میں ہی تو نہیں کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو سجدے میں پڑے پڑے اگلا دن گزر جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ محبین پوچھتے ہیں، قافلے والے پوچھتے ہیں، حضرت سفر کا وقت ہو گیا ہے، جانا نہیں ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے اللہ کی طرف سے مجھے یہ نشاندہی نہ ہو جائے کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے، رات ہوئی، پھر دو فرشتے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، ان کی تڑپ کو دیکھ کر کے کہ مالک بن دینار اب زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، اب ان کو بتا دیا جائے کہ ماجرا کیا ہے، وہ کون بدبخت انسان ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی خوشامد کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بتا دیجئے کون وہ انسان ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد پھر وہی سوال جواب کرتے ہیں، بتاؤ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہ 4 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ سب کا حج قبول ہو گیا، صرف ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اب مالک بن دینار نے ان فرشتوں سے کہا کہ اللہ کے واسطے اب تو بتا دیجئے کہ وہ بدبخت انسان کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو فرشتوں نے ان کو جواب دیا، اے مالک بن دینار پریشان نہ ہو، وہ انسان تو نہیں ہے بلکہ وہ انسان عبد الرحمن بن شیرین ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کی کہ عبد الرحمن بن شیرین کا حج قبول کیوں نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، مجھے بتاؤ، میں اس سے پوچھوں تو صحیح، اس کا کون سا ایسا عمل ہے، کیسی نشانی ہے کہ میں اس کا پتہ کر سکوں وہ انسان کون ہے، کیوں اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ مالک بن دینار وہ شخص ابھی اس دروازے سے آئے گا اور اس دروازے سے آ کر کے وہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، تو اس کے جواب میں خانہ کعبہ سے آواز آئے گی لا لبیک لا لبیک، یعنی عبد الرحمن بن شیرین کو اللہ آواز سنائیں گے، آپ کو بھی آواز سنائی دے گی کہ عبد الرحمن بن شیرین کا علل اعلان اللہ حج قبول نہیں کریں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مالک بن دینار نے اس کو تلاش کیا، بالآخر عبد الرحمن بن شیرین جس دروازے سے بتایا گیا اس دروازے سے آیا، اور آنے کے بعد اس نے زور زور سے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تلبیہ پڑھا اور کہا لبیک اللہم لبیک۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، خانہ کعبہ سے آواز آئی لا لبیک، آپ کی حاضری قبول نہیں ہے، آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان، آخر کیا وجہ ہے؟ عبد الرحمن بن شیرین کے پاس پہنچے ہیں کہ علل اعلان تمہارے حج کو ٹھکرا دیا جا رہا ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا حج قبول نہیں ہو رہا ہے؟ اب مالک بن دینار پریشان ہو گئے۔ عبد الرحمن بن شیرین نے کہا مالک بن دینار آج تو نے پہلی بار یہ آواز سنی ہے، میں 8 سال سے مسلسل یہ آواز سن رہا ہوں، میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اللہ کہہ دیتا ہے لا لبیک، میرے حج کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ 8 سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ اب مالک بن دینار نے کہا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا۔ عبد الرحمن بن شیرین نے کہا کہ اگر وجہ بتا دوں تو تم بھاگ جاؤ گے، تم اس وجہ کو سن نہیں پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ مالک بن دینار نے کہا کیا تو نے زنا کیا ہے، کیا تو نے جوا کھیلا ہے، کیا تو نے جھوٹ بولا ہے، کیا تو نے حرام کام کیا ہے؟ کہ نہیں، میں نے یہ سب نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے ایک بہت ہی گناؤنا کام کیا ہے اور بہت غلط کام کیا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ آخر اب مالک بن دینار کے اصرار کرنے پر عبد الرحمن بن شیرین نے کہا کہ سنو، جب تم چاہتے ہو کہ میری وجہ معلوم کرو میرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا ہے، کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے۔ عبد الرحمن بن شیرین نے کہا مالک بن دینار، میں نے آج سے 8 سال پہلے غصے میں آ کر کے کسی بات پر اپنی ماں کو بہت زور سے تماچا مارا تھا، اور اس زور سے میں نے ماں کو تماچا مارا کہ میری ماں کی ایک آنکھ باہر آ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی درگاہ سے بھی اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ 8 سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں لیکن اس تماچے کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ یہ عظیم ہستی، اس ماں کو اس نے تماچا لگایا، اللہ نے اس کو دنیا میں تباہ کیا، برباد کیا، اس کے حج کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔
मालिक बिन दीनार ने इतना सुनना था कि माल को तमाचा लगाया, दौड़ खड़े हुए, उसके पास से चले गए कि बदबख्त हरम से बाहर निकल जा, कहीं तेरी वजह से, इस घिनौने काम की वजह से, इस बुरे अमल की वजह से हरम के अंदर अजाब ना आ जाए। अब्दुर्रहमान ने फिर मालिक बिन दीनार ने हिम्मत जुटाई और उनसे कहा कि तेरी माँ कहाँ है, बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है। उन्होंने कहा कि फुला जगह पर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ही मेरी माँ आपको मिलेगी और कुरान की तिलावत करती हुई मिलेगी। 8 साल हो गए हैं मैंने अपनी माँ से मुलाकात नहीं की है और मैं अपनी माँ से मुलाकात नहीं कर सका, माफ़ी न मांग सका, इसीलिए अल्लाह मेरे हज को कबूल नहीं कर रहा है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह उनको लेकर के जाते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी माफ़ी तलाफ़ी करा दूंगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह उनको उस मकाम पर लेकर के जाते हैं जहाँ अब्दुर्रहमान बिन शीरीन की वालदा होती हैं। जाकर के देखते हैं एक बूढ़ी औरत तिलावत कर रही है, कुरान करीम पढ़ रही है। निशानी अब्दुर्रहमान ने बताई कि मेरी माँ की एक आँख पर पट्टी बंधी होगी, एक आँख खुली हुई होगी। अब उस निशानी के मुताबिक मालिक बिन दीनार ने कहा कि तेरा कोई बेटा है? कि हाँ है। कि वो कहाँ है? कि पता नहीं कहाँ है, वो आज तक लौट कर नहीं आया, 8 साल हो गए हैं, मैंने उसका दीदार नहीं किया है। माँ इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी बेटे की मोहब्बत में तड़प रही है। 8 साल हो गए हैं, माँ अपने बच्चे के दीदार के वास्ते, अपने बच्चे को सीने से चिमटाने के वास्ते, हालांकि वही वो बदबख्त बच्चा था कि जिसने इतने जोर से तमाचा मार करके आंख को बाहर कर दिया था, लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है। अब मालिक बिन दीनार ने कहा कि क्या तुम उसको माफ़ नहीं कर सकोगी और कि वो मेरे पास आया ही नहीं, मैं तो बड़ी तड़प रही हूँ किसी तरह से अपने बच्चे को मैं अपने सीने से लगा लूँ, अपने जिगर के टुकड़े को मैं प्यार करूँ, लेकिन वो बदबख्त आज तक मेरे पास नहीं आया। मालिक बिन दीनार ने एहसास नहीं होने दिया कि अब्दुर्रहमान मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुर्रहमान तुम्हारे पास आ जाए तो क्या तुम उसको माफ़ कर दोगी? कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं माफ़ करूँगी, मैं तो माँ हूँ, माँ तो आखिर माँ होती है। अब्दुर्रहमान बिन शीरीन मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि अब्दुर्रहमान जाओ, वालदा के पैर पकड़ लीजिए, वालदा से माफ़ी मांग लीजिए। अब वो अंधी औरत, एक आँख से बेकार हो चुकी औरत के पास अब्दुर्रहमान बिन शीरीन जाते हैं। जाने के बाद वालदा के गले लग जाते हैं। अब माँ तो माँ होती है, अगरचे कि औलाद कितनी ही निकम्मी क्यों ना हो, लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने अब्दुर्रहमान बिन शीरीन को गले से लगाया, गले से चिमटा करके कहा कि बच्चे 8 साल हो गए, तेरे दीदार के लिए तरस गई, तू कहाँ चला गया था? वही वो बच्चा है कि जिसकी वजह से माँ की आंख ज़ाय हो गई थी, लेकिन माँ ने कहा कि तू कहाँ चला गया? अब हाथ फिराया, सर पे हाथ फेरा, कांधों पे हाथ फिराया, एक बाजू पे हाथ फेरा तो मिल गई, दूसरी बाजू पे हाथ फेरा तो एक बाजू नहीं थी। माँ ने पूछा कि एक बाजू को क्या हुआ अब्दुर्रहमान? कि माँ, जब मैंने तुझे तमाचा लगाया था उसके बाद मुझे ऐसी गैरत आई और मुझे अपने ऊपर ये हाथ रखना गवारा ना हुआ, मैंने अपने इस हाथ को कलम कर दिया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया। अब वालिदा ने अब्दुर्रहमान बिन शीरीन को जब रोते हुए देखा, वालिदा की भी आंसू छलक गए और वालिदा ने अपने आंसू अब्दुर्रहमान के आंसू में मिलाए और अब्दुर्रहमान बिन शीरीन के चेहरे को पकड़ा, आसमानों की तरफ किया और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, जब मुझ मजलूम माँ ने इस अब्दुर्रहमान को माफ कर दिया है तो तू भी इस अब्दुर्रहमान को माफ कर दे। वही वो अब्दुर्रहमान कि जिसके 8 साल से हज कबूल नहीं किए जा रहे थे, उस माँ के माफ कर देने की वजह से अल्लाह की तरफ से उसी झोपड़ी के अंदर गैब से आवाज आती है, अब्दुर्रहमान बिन शीरीन, हमने तेरे गुनाह को माफ कर दिया है और तेरे पिछले साल के 8 जो हज हमने रद्द किए थे, हमने उनको भी कबूल कर लिया है और इस हज को भी कबूल कर लिया है। किस लिए? सिर्फ माँ के माफ कर देने की बरकत से। और हज कबूल किस लिए नहीं हो रहे थे? माँ नाराज थी। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद। अल्लाह की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। ऐ उम्री वालों, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनकी माँ का साया उनके ऊपर साया फगन है। बाप का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद उन झगड़ों में पड़ जाते हो, अब्बा ने मुझे ये दुकान दी थी, अब्बा ने मुझे ये दुकान दी थी, अब्बा ने मुझे मकान दिया था, अब्बा ने इतना पैसा दिया था। कोई बदबख्त अब ऐसा नहीं मिलता है जो ये कहता हो कि अब्बा ने मुझे माँ दी थी।
माँ को कोई कबूल नहीं करता है। वही माँ जो तुम्हारे वास्ते रातों को बड़ी तड़पती थी, बड़ी परेशान रहती थी, खुद गीले में सो जाया करती, तुम्हें सूखे में सुलाया करती थी, उस माँ के मकाम को तुम नहीं समझ सके। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं कहा था अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। अल्लाह के नबी ने कहा था कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये कानों को खुश कर देने वाली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ऐसे वाक़यात दुनिया के अंदर कर दिखाए हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात इस दुनिया के अंदर पेश आए हैं। कारी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हैं, तवाफ कर रहे हैं, वालिदा मोहतरमा को भी तवाफ करा रहे हैं। चलते चलते वालिदा मोहतरमा थक जाती हैं, बूढ़ी औरत है, वालिदा मोहतरमा जब थक जाती हैं, अब वालिदा मोहतरमा आराम करने के लिए थोड़ा बैठ जाती हैं। हजरत कारी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा के पैर दबाने लगते हैं और कपड़ा बिछा करके अपनी माँ को लिटा देते हैं। उनकी माँ लेट जाती है, आराम करती हैं, इसलिए कि तवाफ की वजह से वो थकी होती हैं। कारी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह को एक बात सूझती है। कारी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह जिस वक्त अपनी माँ के पैर दबा रहे थे, उस वक्त उनको याद आया कि अल्लाह के नबी ने कहा है और अल्लाह का भी ये फरमान है कि जन्नत कहाँ होती है? माँ के कदमों के नीचे होती है। कारी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह ने वालिदा मोहतरमा के दोनों कदमों को पकड़ा और अपने चेहरे के सामने ऐसे किया, सीने के सामने करके कारी एहसान अहमद ने कहा, ऐ अल्लाह, तूने भी कहा है, तेरे हबीब ने भी कहा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मैं इस मुकद्दस जगह में हूँ, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हूँ, हराम के अंदर हूँ। आज मैं चाहता हूँ ऐ अल्लाह उसका मुझे दीदार करा दीजिए, मुझे मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत दिखा दीजिए। अब माँ की ममता भी छलकी तो माँ ने कहा, ऐ अल्लाह, कारी एहसान अहमद मेरा बेटा, मेरा फर्जंद, मैं इसकी सिफारिश कर रही हूँ कि मेरे कदमों के नीचे जो जन्नत है, मेरे बेटे को वो जन्नत दिखा दीजिए। बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने कारी एहसान अहमद की वालिदा की उस सिफारिश को कबूल किया। देखते ही देखते पूरा मक्कतुल मुकर्रमा जगमगा उठता है, रोशन हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे दुनिया के अंदर जन्नत को दिखाया है। कारी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि अल्लाह ने कारी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह की माँ के कदमों के नीचे इस दुनिया के अंदर जन्नत को दिखाया है। ये मकाम है वालिदा का। क्या समझोगे वालिदैन के मकाम को? उस बूढ़ी माँ को तुम धुतकारते हो रातों को, और कोई बात आ जाती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। जिंदगी भर माँ ने तुम्हारे साथ मुसीबतें भरी हैं, 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, जिंदगी और मौत से जूझ करके उसने तुम्हें इस दुनिया के अंदर वजूद दिया और तुम्हें पाल पोस करके अपने खून से ज्यादा दूध को पिला करके उसने तुम्हें इस दुनिया के अंदर जन्म दिया और पैदा किया, बड़ा किया। तुम कहते हो कि तुमने मेरे वास्ते क्या किया है? यही उनके एहसान का बदला है, यही उनकी खिदमत का बदला है। उन्होंने तुम्हारे ऊपर ये गलत किया कि एहसान किया, तुम्हें पैदा किया और तुम्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिया। काश कि अगर वालिदैन की मेहनत न होती तो तुम मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर न बनते। अगर वालिदैन की मेहनत न होती तो तुम कोई आलिम, कारी या फाजिल न बनते। जिस मकाम को भी पहुंचे हो वालिदैन की अता है, वालिदैन की मेहनत है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की कदर करें। अल्लाह का ये बेबहा कीमती तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है, तो इस कीमती तोहफे की हमें कदर करनी चाहिए। और उसकी कदर किस तरह से होगी? यकीनन पूरी उम्र भी अगर हम उनकी इताअत में गुजार दें तो भी हम उनकी खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते हैं, उनके दूध के कतरे का हक अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हमारी खिदमत में, अपनी माँ की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत का वाक़या मैंने आपको बताया। ऐसे और भी बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं। यकीनन माँ वो हस्ती है कि अगर तुम उसके तवस्सुस से, उसके वसीले से अगर तुम अल्लाह से कोई सवाल करना चाहो, मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सवाल को रायगा नहीं करेगा। उस बूढ़ी माँ की बरकत से, उस बूढ़ी माँ के कदमों की बरकत से तुम कोई सवाल करके देखो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे। इसलिए
کہ اللہ کے نزدیک اس ماں کا مقام بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو کہ ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے والدین کا، ہماری ماں کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق تیرے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ بھی یہی جواب دیا کہ تیرے اوپر تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ دوبارہ اس صحابی نے سوال کیا اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیسری مرتبہ میں بھی یہی جواب دیا کہ تیرے اوپر تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے اور اسی کا مقام ہے۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کا نام لیا، باپ کا نام لیا، گویا کہ ماں کا مقام باپ سے 3 گنا بڑا ہوا ہے، اور اسی ماں کو ہم دھتکارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ مار پیٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس عظیم ہستی کو ہم مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزیوں سے ان کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، تو یاد رکھو اگر تم ان ہستیوں کی قدر نہیں کرو گے، والدین کی قدر نہیں کرو گے، خدا کی قسم تمہیں کامیابی اس دنیا کے اندر ملنے والی نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، ان بوڑھے والدین کی برکت سے ہو، ان بوڑھے والدین کی دعاؤں کی برکت سے ہو۔ یہ بوڑھے والدین راتوں کو سوتے ہیں، آپ تو کام سے آئے ہار تھک کر سو گئے، لیکن میں نے خود دیکھا اور میں نے اپنی زبان سے سنا ہے، یہ بوڑھے والدین رات کو جب کروٹیں بھی بدلتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں، یہ ان کروٹیں بدلنے میں بھی اپنے بچوں کی خیر مانگتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا سکون مانگتے ہیں۔ تمہیں جو روزی مل رہی ہے، تمہیں جو مقام مل رہا ہے، یہ ان بوڑھے ماں باپ کی سفید داڑھیوں کی برکت سے مل رہا ہے۔ تمہاری تجارت کسی کام کی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کی جد و جہد ہے، ان کی گریہ وزاری ہے۔ انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جس مقام پر تم ہو بڑی جد و جہد کی ہیں، اللہ کے سامنے بڑے آنسو بہائے ہیں، یہ مقام ہے والدین کا۔ اور یہی نہیں، اس وقت کو یاد کرو جب دلی کے اندر تمام لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی تھی، ایک مرتبہ ہندوستان کے اندر جب قحط سالی آ گئی تھی، اس قحط سالی میں تمام لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی، یعنی اللہ سے بارش طلب کی، بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا، بھوک مری کی نوبت آ رہی تھی، تمام علماء، صلحاء، خانقاہ والے لوگ میدانوں کے اندر نکل گئے، جانور اور چوپائے میدانوں کے اندر نکال دیے گئے، اس لیے کہ نماز استسقاء کا طریقہ یہی ہے کہ جب اللہ سے بارش طلب کی جائے تو تمام بستی کے لوگ اور جانوروں کو ایک میدان کے اندر جمع کیا جاتا ہے، سب مل کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو اس قحط سالی میں دلی کے اندر وہ پروگرام رکھا گیا، تمام مرد، عورت، بچے، بڑے، بوڑھے، سب لوگ اس میدان کے اندر جمع ہوئے، تمام جانوروں کو بھی جمع کیا گیا، بہت دعائیں کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوا، بارش نہیں ہوئی۔ ایک نوجوان اپنے ایک بوڑھی والدہ کو اونٹنی پر لے جا رہا تھا، اس کو اس پر بیٹھا کر سواری کرا رہا تھا، اس میدان کے سامنے سے جب گزر ہوا، اس نوجوان نے دیکھا کہ تمام علماء صلحاء کا مجمع ہے، تمام بستی کے لوگ میدان کے باہر نکلے ہوئے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس نے رک کر کے اس اونٹنی کو وہیں روکا، میدان میں گیا، جا کر کے سوال کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بارش کے واسطے تمام لوگ مل کر کے دعا کر رہے ہیں، بارش کے واسطے تمام لوگ مل کر دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت کے بڑے جید علماء بھی مایوس ہو گئے تھے کہ اللہ ایسا سخت ناراض ہو گیا ہے کہ اب اللہ دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ کیا میں بھی دعا کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی علماء کی دعا قبول نہیں ہوئی، تمہاری دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی، کر لو آپ بھی دعا کیجیے گا۔ وہ نوجوان آتا ہے، نوجوان آ کر کے اپنی اس بوڑھی والدہ محترمہ کے قدم پر اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، اور اس ماں کے قدموں پر جب وہ اپنی پیشانی کو رکھتا ہے، ادھر اس ماں کے قدموں پر اس نوجوان کے آنسو نکل کر کے گرتے ہیں، اور وہ اللہ سے بارش طلب کرتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے جھماجھم بارش برسا دیتے ہیں۔
जैसे ही नौजवान की आंखों से उस नौजवान से पूछा गया कि आखिर तुमने क्या किया है, क्या दुआ की है तुमने, अल्लाह से क्या मांगा है, क्या तुमने पढ़ दिया है कि तुम्हारे माँ के कदमों पर सिर्फ पेशाने रख देने से बारिश झमाझम होने लगी है। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं मांगा है, मैंने सिर्फ अल्लाह से ये कहा है, ऐ अल्लाह ये मुकद्दस हस्ती जिसके कदमों के नीचे तूने जन्नत को रखा है, इसके वास्ते से आज मैं इस उम्मत के वास्ते सवाल कर रहा हूँ जो कि तबाह हो रही है, तहसारी का जमाना है, क्या इस माँ की बरकत से, इस माँ के कदमों की बरकत से तो बारिश नहीं बरसा सकता? नहीं, अल्लाह को यह गवारा नहीं हो सकता था। जब अल्लाह ने इस बात को कहा है, अल्लाह ने माँ के मकाम को लोगों को उस वक्त में भी समझाया है कि हाँ, माँ के वास्ते से अगर तुम कोई दुआ करोगे तो मैं उस दुआ को कबूल करूंगा। मेरे अजीजों, यकीनन बड़े खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनकी माएँ उनके घरों के अंदर मुज़य्यन हैं और उनका साया हमारे सरों पर साया फगन है। इसलिए मेरे नौजवानों, आज की मजलिस का मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये सबक मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं और उनके वालिदैन उनसे नाराज हैं और उनकी माएँ उनसे नाराज हैं, आज ही जाकर के माँ के कदम चूम लेना, माँ के कदम पकड़ करके उनसे माफ़ी मांग लेना। अम्मा गलती हो गई, खुदा की कसम माँ वो हस्ती है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर जाओ, माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती। एक आंसू अगर तुम अपनी माँ के सामने माफ़ी का निकालोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी वालिदा तुम्हें माफ़ ना करे। आपसे ताल्लुकात को ख़राब न करो, इन माँओं को, इन हस्तियों को तुम बर्बाद न करो। खुदा की कसम इनकी थोड़े से दिन की ज़िंदगी है, सबके वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, आज नहीं कल इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अगर हमसे वो नाराज़ होकर के चले गए, हमारी हस्तियाँ बर्बाद हो जाएंगी, नस्ल दर नस्ल बर्बाद हो जाएंगी। माँ की अगर एक आह निकल गई तो हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, नौजवानों, बुजुर्गों, जिसके भी वालिदैन उसके घर के अंदर मौजूद हैं, खुदा की कसम ये बड़ी नेमत है, अल्लाह का बड़ा कीमती तोहफा है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह का एक मशहूर वाक़िया है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह मदरसे से पढ़कर के घर पर जाते हैं और माँ जब उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती है, माँ ये कसम खाती है कि बच्चा जब हाफिज बन करके आएगा तभी मैं अपने बच्चे से गले मिलूंगी, तभी मैं उसको अपने पास बुलाऊंगी। फिर आखिर एक अलग वाक़िया है, बताना यह है कि जब बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह हाफिज बन गए और बनने के बाद घर पर जाते हैं, घर जाने के बाद रात में आराम करते हैं, वालिदा मोहतरमा रात को कहती हैं, ए बायजीद प्यास लगी हुई है, ज़रा पानी पिलाओ। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह पानी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, मटके से पानी लेते हैं, उतनी ही देर में वालिदा मोहतरमा की आंख लग जाती है, वालिदा मोहतरमा की नींद लग जाती है, खराटों की आवाज़ें आने लगती हैं। वालिदा मोहतरमा को अब बायजीद बस्तामी कैसे उठाए, उन लोगों को इतना मकाम कैसे मिला, कैसे आज हम उन लोगों के नाम को याद कर रहे हैं। बायजीद बस्तामी अगर इस तरह के इंसान न होते, अगर वो अपनी वालिदा की कदर न करते तो आज बायजीद का नाम इस मसनद से न लिया जाता। उन्होंने अपने वालिदैन की कदर की है, इसीलिए अल्लाह ने उनको आखिरत तक के लिए लोगों की ज़बानों पर उनके नाम को जारी कर दिया है। आम इंसान दुनिया के अंदर आता है, ज़िंदगी बसर करता है, चला जाता है, क्यों उनके तज़किरे नहीं किए जाते हैं? वही वो हस्तियां हैं कि जो अपने वालिदैन की कदर करते हैं, अल्लाह को राज़ी रखते हैं, वालिदैन को राज़ी रखते हैं, तो अल्लाह क़यामत तक के लिए उन लोगों के नाम को लोगों की ज़बान पर जारी फरमा देते हैं। बहरहाल बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये गवारा न किया कि वालिदा को मैं उठा दूं, कहीं वालिदा के उठाने की बरकत से वालिदा को तकलीफ हो और मेरी किस्मत का सितारा डूब जाए और मेरी किस्मत कहीं ख़राब न हो जाए। आए है बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने माँ को इतनी सी तकलीफ देना भी गवारा नहीं की कि वालिदा को सोते हुए उठा दें। आज हमारा हाल किया है कि सोते हुए नहीं, अगर तुम्हारे कमरे में माँ आकर के बैठ जाए तो मुंह इतना मोटा हो जाता है, फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। मुझे आराम करने का वक्त है, ये बूढ़ी यहाँ आकर के क्यों बैठ गई, जाओ बाहर जाओ, यहाँ से कमरे से बाहर कर दिया जाता है। आए हाय, ये इसीलिए तो हमारे ऊपर ये अजाब के दरवाजे खुलते हैं, इसीलिए तो हाय तौबा मची रहती है। क्यों? इन बूढ़ों की हमने कदर नहीं की, इनके मकाम को हमने नहीं पहचाना। बहरहाल बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह रात का पूरा हिस्सा गुजर गया, तहज्जुद का वक्त हो जाता है, वैसे ही पियाले को लिए हुए, पानी लिए हुए खड़े रहते हैं। वालिदा मोहतरमा की आंख खुलती है तहज्जुद के वक्त में। तहज्जुद के वक्त में जब आंख खुली तो वालिदा ने
बायजीद बस्तामी को देखा कि बच्चा प्याला लिए हुए खड़ा है, और देख करके मुस्कुराई, पूछा कब से खड़े हो? कि अम्मा जब से तुमने कहा था जब से प्याला लिए हुए खड़ा हूँ। ओहो। तो वालिदा ने भी कहा कि अब ये पानी मुझे पिलाओ मत, बल्कि इस पानी से तुम मुझे वुजू कराओ। और उस पानी से जो पीने के लिए बायजीद बस्तामी प्याले में लिए खड़े थे, वालिदा उनको साथ लेकर के बाहर जाती हैं, वुजू करती हैं, तहज्जुद की नमाज अदा करती हैं, फिर दोगाना नमाज और अदा करती हैं। उसके बाद में बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को मुसल्ले पर बिठा लेती हैं, और बिठा करके बायजीद बस्तामी का हवाला दे करके माँ दुआ करती है, ऐ अल्लाह, जिस तरह से इस बच्चे ने मुझे परेशानी देनी बर्दाश्त नहीं की, इसकी किस्मत के सितारे को जगा दीजिए, क़यामत तक के लिए इसके नाम को रोशन कर दीजिए, इसकी तकदीर को रोशन कर दीजिए। यही वजह है बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को आज भी याद किया जा रहा है। कहने का मकसद ये है, हम अपने वालिद को या वालिदा को कि उनके हुक्म करने पर एक गिलास पानी उसी वक्त में पिलाना मुनासिब नहीं समझते, उनको गिरा गुजरता है, बड़ी तकलीफ होती है, क्यों हम इनको पानी पिलाएं, खामखा दिमाग खराब करते रहते हैं, बार बार काम बताते रहते हैं। उन लोगों के वाकयात को पढ़ो, उनको सुनो, पूरी पूरी रात उन्होंने उनके इंतजार में गुजार दी, तब वालिदा मोहतरमा की आंख खुले, तब मैं उनको पानी पिलाऊं। हम एक गिलास पानी पिलाने में कतरा जाते हैं और मुसीबत आन पड़ती है। मेरे भाइयों, आज की मजलिस का पैगाम इतना ही है, और मुझे यही बताना है कि इन अजीम हस्तियों की कदर करो, माँ बाप की कदर करो। जिनके माँ बाप अगर हमसे नाराज हैं तो यकीनन हम बड़े बदबख्त इंसान हैं, बड़े मनहूस इंसान हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आज ही जाकर के हम अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें, अपनी उस अजीम हस्ती को हम मना लें, उस रूठी हुई माँ को, उस दुखड़ा माँ को हम मना लें, तो यकीनन तुम्हें और ही बरक़ात मिलेंगे, और ही तुम्हें घर के अंदर बरक़ात और खुशियाँ नसीब होंगी। बहरहाल वक्त की किल्लत दामनगीर है, और भी बहुत सारी बातें इस तरह की थी, लेकिन बस इस अमल के वास्ते इतना ही काफ़ी है। एक बात कही जाए उस पर अमल कर लिया जाए वो काफ़ी है, 10 बात कही जाए उन पर अमल ना हो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बस आज का एक ही पैगाम है कि हमें अपने वालिदैन को कभी नाराज़ नहीं करना है। जिनके वालिदैन नाराज़ हैं भी तो शर्म न कीजिएगा, हया न कीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह करके गए हैं कि वालिदैन के हक़ को कोई अदा नहीं कर सकता है। हम जवान हो गए, हम मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, आलिम बन गए, वो बेचारे अनपढ़ हैं, अब तो उनके सामने बैठते हुए शर्म आती है, कहीं जाते हुए उनके साथ में शर्म आती है, पास बैठते हुए शर्म आती है, इसलिए कि वो देहाती आदमी, हम पढ़े लिखे आदमी। अब एक गधे ये सोच अपनी अकल से कि तुझे मास्टर किसने बनाया, डॉक्टर किसने बनाया, आलिम किसकी जिद्दोजहद से बना है, किसकी मेहनत से बना है। अगर वो लुंगी और पायजामा पहनने वाला इंसान, वो देहाती इंसान, खेत में काम करने वाला आदमी, अगर तेरी पढ़ाई पर पैसा खर्च न करता, तुझे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए वो जिद्दोजहद न करता, तो कहीं जंगल के अंदर घास खोदता हुआ होता। इसलिए हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, फख्र करना चाहिए। अल्लाह ने मुझे ऐसा बाप दिया है, अल्लाह ने मुझे ऐसी माँ दी है कि जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है, जिसने मुझे दुनिया की इज्जतें फराहम की हैं, और अपनी खुशियों को उन्होंने दबाया है हमारी खुशियों के वास्ते। इसलिए मेरे भाइयों, बातें तो कहने की बहुत हैं, बस आप लोगों के वास्ते में इतना ही कहना चाह रहा हूँ। आजिज़ाना मुअद्दबाना मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपने वालिदैन को नाराज़ मत कीजिएगा, अपने आप को खुशनसीब समझिएगा कि तुम्हें वालिदैन की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, और वालिदैन हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिनके वालिदैन नाराज़ हैं, आज ही आप जाकर के उनको मनाइए, उनको खुश कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे बूढ़े वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हर तरह से अपने वालिदैन को खुश रखने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।